Uhahay! A day in my life mga guys, ang construction worker. It's my day, it's my work, it's Monday. Uhahay! Bahala na mo dia guys, basta kamura mo sa butato. Uhahay! Kakagising ko lang pala niyan guys. So ayun, bumangon na tayo para maligo, para magtrabaho. Kaya laban lang tayo. Uhahay! So forward ko na pala guys, maliligo na tayo guys. Huwag natin kalimutan yung shampoo natin, cream silk at sun silk. Tsaka yun, sabon natin yung basta hindi ko alam anong sabon yun, basta uhahay na tayo dyan. Gamitin na natin yung shampoo ng cream silk, uhahay. Tapos manglugod din taba, anak man na, uhahay. Lugod-lugod ba, tanggalin natin kuhan, cream silk na yun. Tapos panutbrush na yun ta guys. Toothbrush ba, anak ba, ang galong marpil para kitang kuhan, kitang isang pangag. Uhahay. So gana guys, tapos na ta guys. Okay, uhahay. Okay guys, buntag ilista. Okay, trabaho na punta. Yeah, uhahay. Guys, ilista ta guys, ilista ta. So ito guys, trabaho na sada. It's Monday, uhahay. Uhahay. Nag-online tayo guys. Nag-andam na ako yung trabaho. Hala. Uuya eh. Naka na tayo guys. Okay, ito guys. Harga na itong CRF 1000cc. Guys, harga na. Lupitol. Lupos guys, dami sa third floor. Ay. Dito na siya guys. Sakit asdri guys ha. So ayun guys, uhahay. So forward na natin yung ano natin guys, papunta sa site. Yung pagbabike, yun, palengke pa lang namin yan sa Palar, pinagsama. So ayun guys, yan, nakasalubong ko pa malalaking sasakyan dyan. So ayun, punta na tayo ng site, papasok na. So ayun guys, ito yung DMCI Homes. Gusto nyo mag-offer ng kondo, pwede kayo dito. Affordable, anytime, anywhere. Uhahay. So, uhahay. So nakarating na ako dito guys. Ito po yung locker namin. Yung locker ko, walang kandado. Nangla kasi walang budget. Uhahay. Lagyan natin dito guys. Bisa na. Shout out guys, shout out. Toolbox nila guys. Kauban ko. Salamat sa 100 follower from USA.
guys. Abot kami dire sa among kwan, among barracks. Mga vloggers tayo guys. Yo, welcome to my WhatsApp. Oh, yo. Ay, dito yung ano mo. Wait lang. Guys, welcome to my WhatsApp. I mean, yo. Yo. Guys, magay ka guys. Guys, Hi. Sarge. Sarge. Hi, Sarge. i-donate ko kay Kakap. Kakap Grabs. Oh, hi. Buhay, patingin na sapatos, baka may lumba kayo dyan. Dalhin mo to, 500. Kita ka mo. Lalagyan. Zero na. Ganun ka. Hi pala. Guys, palitan na tayo. Tubitan. Hi. Guys. Kap, dan kap. Itu. Gila guys. Ayan guys, ganda dito guys. Ayan. Sikap. Oh, hi. So guys, papunta na kami ng barracks namin dito sa 19th floor. Oh, hi. Kasi kakain na naman kami guys. Yun, nakasama ko si Kap, Grabo, tsaka si Foreman. Foreman! Hanap ka ni Foreman! Yan si Foreman, doon. Kami, dito kami. Dito guys, ito yung tinatrabaho namin ngayon. 7:30 kami magsisimula. Oh, hi. Kakain muna kami guys kasi ano pang oras? 7 pa lang. 7 pa lang guys. Oh, hi. Guys. Follow lang nyo ako sa guys para tuloy-tuloy tayo sa pag-content natin. Follow nyo ako sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Subscribe nyo ako sa YouTube. Yan lang, maraming salamat po sa inyong lahat. Uhahay. Nagkabulol-bulol na ba? Uhahay. Ang nga na style lagi doy. Hey guys, abot na medre. Si Kap. Shout out sa iyo Kap. Uhahay. Shout out sa iyo, Kap.